आ जिहड़ा इलाहाबाद दा चौक है ना, कसम ले लो इस गल दी, बद दुआ नहीं करनी, पर इन्हां हत्थां नाल ओनू छितर ना मैं मारे तो मैनू मंजूर ना समझिया जो उस चौक दे विच खला। जो बंदी भाई होवे मुसलमान होवे तो ओहदी अड्डी दे विच कंडा चुभे तो मंजूर दे दिल चुभदा। दिल नहीं करता मैं किसी के बारे कोई ऐसी गल करा। तो एक गल मैनू जरूर मैं कहांगा यार, किसी को अगर फोन करना होंदा ना, एवं किसी दोस्त ने फोन करके पुलिस को परेशान किया है, अगर फोन करना पै जाए तो किसी ऐसी गल का करया करो, फलानी जगह शराब है वो पट्ठी नूं बंद करो, फलानी जगह चोरी हो रही है फौरन पहुँचो, फलानी जगह डाका मारिया जा रहा, फलां जगह ते इस तरह हो रहा फौरन पहुँचो, फलां जगह बेहयाई और बदकारी का अड्डा खुलिया उन्होंने बंद करो। इस तरह दियाँ कालां करके तो फोन करया करो, इस तरह की बात करके अल्लाह नूं नाराज ना करया करो कि फलानी जगह ते मौलवी आया है, फलानी जगह ते जलसा हो रहा है, उन्होंने बंद करो। साडे जिहड़ा बंदा खिलाफ है ना, जिहड़ा मौलवियां के खिलाफ है, मेरा ख्याल है उन्होंने इन्ना सोचना चाहिए भी मेरे अब्बे नाल मेरी अम्मा का निकाह मौलवी ने पढ़े। सादा जी सादा जी गल है। इसका मतलब फिर पता की होया, जेड़ा साडे बारे फोन करके लोगों को आंदा ना इन्होंने डको तकरीर ना करन दिओ, वो अपनी अम्मी दे भी खिलाफ है, अपने अब्बे दे भी खिलाफ है। कम अज कम सोचना चाहिए, उस बंदे को सोचना चाहिए तेरा अब्बा हार पा के गया और तेरे अब्बे ने नाल 40-50 बंदे ले और 5-7-10 कारां लईयां और उत्थे जाके तंबू लगे, कनातां लगियां, कुर्सियां उत्ते बहाया गया, सारा टशन मशन जो बन गया, उन्हें आख्या मौलवी किथे ने, सानू बुलाया गया। मौलवी जनाब मौलवी साहब गए, उन्हें खुतबा पढ़िया, आयात पढ़िया, हयात पढ़ के सारिया चीज़ां समझा के सारा दीन सुना के और दीन की बात उहदे तक पहुँचा के आख्या इन्हां रूबरू गवाहां दे फलां दी बेटी इन्ने हक महर च तेनू कबूल है। तो जिन्हें आ फोन किया ये अब्बे ने आख्या दुआ करो जी कबूल है, दुआ करो कबूल है, कबूल है, कबूल है। और तेरे अब्बे ने कबूल है, कबूल है, कबूल है आख्या ते तेरी अम्मी नूं लैके घर आ गया। ते उस तो बाद तू उस दीन दे उत्ते तेरे अब्बे ने अमल किया, तेरी अम्मी ने अमल किया, ते विचों तू हो गया ते अज टेलीफोन करना डुब के मर जा। और तेरे अब्बे ने आख्या कबूल है, कबूल है, कबूल है, और कंजरा तेनू काहदा सूल है, तेनू शर्म आनी चाहिए। खुदा दी कसम आईडे चमकदे ते दमकदे ते सोहने चेहरे ते प्यारे चेहरे और हसदे हुए मुस्कुरांदे हुए और अल्लाह के सामने झुकन वाले चेहरे और नबी सलाम ते दरूद पाक पढ़ने वालियां जुबाना, इन्हां मोमिना दियां शाना, मुसलमान रब दे मेहमान, मदीने वाले दे गुलाम, पुलिस नूं फोन करने वाला किड्डा बेईमान। खुदा दी कसम मैनू इन्नी चढ़ती है भी मैं बार बार मेरा दिल ये करता है कि मैं अज होर कोई गल ना करा, लेकिन मैनू फिर भी बार बार ज़हन च बात आती है। इस तो पहला जिन्ने प्रोग्राम सिले कसूर दे डिस्टर्ब होए ने वो सारे इस कल्ले बंदे की शरारत है, और एक कल्ले बंदे की शरारत नहीं बल्कि दल्ले बंदे की शरारत। इस कल्ले की शरारत नहीं बल्कि दल्ले की शरारत है, जलील दी, बेहया बगैरत दी। साढ़े को बददुआवां ना लिया कर चवड़ा,
یہ वेख कदी खुडियां होंदे आ, कदी राजोवाल, कदी दीपालपुर, कदी उजरा शाह मुकीम, कदी कसूर, कदी लाहौर। ते साडे कोलों दुआवां ले लै परदेसियां वास्ते, परदेसियां कोलों दुआवां ले लै। अज जलसियां ते कल अपने हत्थां नाल सानू मोढियां ते चुक के कब्रस्तान छड्ड के आउणा जे। अज आप ही फोन करके मौलवी मंजूर आ रहा जे, मौलवी मंजूर आ रहा। खुदा दा खौफ करो, मुझे काबे के रब की कसम है। सुनो, एक बात ज़हन में रखना, कुरान सुनाते हुए, नबी अलैहिस्सलाम का शान सुनाते हुए, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आज़म की अदालत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी की सखावत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत बिलाल की अज़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम का निज़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनाते हुए हमें मौत आ जाए, हमें गोली मार दी जाए, हमें सूली पे लटका दिया जाए, थाना क्या है, हमें तख्तेदार पे लटका दिया जाए, इससे बड़ी और कोई सादत की बात हमारे लिए नहीं है कि हमारी जुबान पे अर्श वाले का कुरान हो और मदीने वाले का नाम हो। तकबीर, मुस्तफा, मुस्तफा, जर्नैली अली हदीस मौलाना मंजूर अहमद साहब, उस्तादुल खुतबा शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब, मौलाना ज़करिया साकी साहब कैसी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे। हाफिज सलमान रब्बानी साहब कैसी प्यारी नज़म पढ़ रहे। खुदा दी कसम ठंड पैंदी, मैं भी मदीने जावा मेरा दिल करदा, दिल दा मतलब पावा मेरा दिल करदा, मैं भी मदीने जाऊं। तू आख्या कर, मैं भी जल सड़कावा मेरा जी। और कोई काम नहीं, बस तू यो ही सोचा कर कि केड़े जलसे का फोन करना। हो सकिया हो चुका मुकम्मल है दीन रब दा, जेकर वादा वधाइए तो बुरी गल है। हो चुका मुकम्मल है दीन रब दा, जेकर वादा वधाइए तो बुरी गल है। तो हीद रब दी किड्डी अजीम नेमत, एवें शिरक कमाइए थे, बोलो एवें शिरक कमाइए थे बुरी गल है। सुन्नत नबी दी बेमिसाल लोगो एवें बिदता वाले पासे जाइए थे बुरी गल है। इस्लाम सुलह सफाई दा नाम लोगो एवें डांगा कढ़िए कढ़ाइए थे बुरी गल है। और कुरान सुन के ठंड सीने पैंदी, फोन करके जलसे डकाइए थे बुरी गल है। ओए आपस में प्यार दे कड्डो दिन चार लोगो एवें पुलिसां बुलाइए थे बुरी गल है। और कदी फितना साडे विच ना पाया जे, पुलिस मौलवी लड़ाइए थे, ना पुलिस घरों खाती है ना असी घरों खाने। खुदा दी कसम ओ ते असी इको कुछ हाँ, सानू रिझा लो तो पुलिस रज गई, पुलिस रज गई असी रज गए। खरे क्यों बंदे इस तरह की गल। मौलवी अरी आ गए, आके मौलवी पूछो मौलवी जी इत्थे काहदे लई आए हो, की करने वास्ते। खुदा दा खौफ करो, साडे अफसरां नूं एवें परेशान करदे हो। मैं तुहानूं अज मुहब्बत प्यार नाल लफज बोले ने, ना इंज करया करो, आइंदा तो कदी इहो जिहा अलामा नहीं आना चाहिए। किसी बंदे का पता लग गया ना मैनू कि फलाने बंदे पुलिस नूं परेशान किया, ए फोन किया इस नंबर ते, मैं सिर्फ पुलिस वाले दोस्तों घर आके पूछांगा, थाने जाके पूछांगा कि मैनू एक बारी सिर्फ वह नाम दस दिओ। आ जिहड़ा इलाहाबाद का चौक है ना, कसम ले लो इस गल की, बददुआ नहीं करनी, पर इन्हां हत्थां नाल ओनू छितर ना मैं मारे तो मैनू मंजूर ना समझिया जी उस चौक दे विच खिला। खुदा का खौफ करना चाहिए। ऐ तो कुरान दे परवाने। और अगले दिन हजरत मौलाना अपना अजमतुल्ला डोगर साहब हफिज़हुल्लाह मेरे भाई जान का जलसा, उथे भी इस शरारती ने फोन कर दिता। उस तो पहला जलसा उदों भी फोन किया,
اج پھر فون کر دیتا ہے، اگلے دن بازار جلسہ الہ آباد ہویا اوتھے بھی فون کر دیا. خدا دا خوف کرنا چاہیے. اے ایس آئی صاحب پتہ مینوں کی کہہ رہے سن، مولوی جی اسی تو تواڈے آپ پروانے ہیں، تسی ایویں ساڈے نال گرم ہوندے رہے. اور اسی ایمان نہ پولیس دے پروانے ہیں، پولیس دے پروانے ساڈے نال تعلق. تسی یہ گلاں کردے ہو اے ایس آئی دیاں، الحمدللہ ایس ایچ او صاحب، ایس پی صاحب، ایس ایس پی، ڈی سی، ڈی سی او، ڈی پی او، میرے دوستوں بڑے بڑے جج اور بڑے بڑے الحمدللہ جنرل، کرنل، میجر سانوں فون تے پوچھتے رہندے نے. اج تہاڈی تقریر نیٹ تے سنیے، اج جناب فلانی تقریر مولوی جی دعا کرنے اللہ تہاڈیاں حفاظتاں فرمائے. ادھر وڈے وڈے کرنل، جرنل، میجر دعاواں پہ کردے نے. تو بھائی نواں کٹا کھولیا کر روز کوئی نہ کوئی الہ آباد. دعا کرو اللہ پاک انہاں محبتاں نو قائم رکھے. میں ان قریب جنرل رحیل شریف صاحب نو ملن واسطے جا رہے ہیں. میں چاہتا تے ساں وہ جدوں پوسٹ دے اتے سن ادو جا کے ملتا، مگر مینوں ٹائم نہ مل سکیا. دل میرا روز کرتا سی مینوں اس بندے نال محبت ہے، اس پاروں محبت ہے. میں مدینے گیا اور مینوں پتہ لگا مدینے جا کے جنرل صاحب نے اتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دی قبر مبارک نو سلامی دے کے، سلامی دیندیا ہویا رو کے کیا ہے، لوگ مجھے پاکستان کی فوج کا چیف سمجھتے ہیں. میں ناچیز ہوں، چیف نہیں ہوں، ناچیز ہوں. میں اس ہستی مقدس و مطہر کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. میں ہستی مقدس و مطہر کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جن کو اللہ نے پوری کائنات کا چیف بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب. میں اس ہستی مقدس و مطہر کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جس کو اللہ نے ساری کائنات کا چیف بنایا ہے. سعودی عرب دے لوگ رو پہ بادشاہ رو رہے سن سعودیہ دے، انہاں کہا سی ایتھے رہ کے سرکار نڑے محبت نہیں کر سکے جویں دی محبت پاکستان دی فوج دا چیف رحیل شریف کری. جڑا جملہ جنرل رحیل شریف بول گیا ہے، اور دوستو تسی ساڈے نال اگر محبت کر دے ہو تو نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی شان بیان کرن دی وجہ تو، رب دا قرآن بیان کرن دی وجہ تو، صحابہ اکرام دی عظمت بیان کرن دی وجہ تو، مکہ مدینے دا شان بیان کرن دی وجہ تو، والدین دا مقام بیان کرن دی وجہ تو، اولیاء دی عزت بیان کرن دی وجہ تو، شہداء دی عظمت بیان کرن دی وجہ تو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن دا شان بیان ہوندا رہے گا، مدینے والے دا مقام تے مرتبہ بیان ہوندا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سارے مل کے کہو انشاءاللہ. صدقے جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر دے اندر پیدا ہوئے